Akong gikogos, oy. Anong happy man akong anak nga akong gikugos? Say good morning to your viewers. O ka good morning. Asos, kadako ni mong baba na ko. Usara na na. 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 Natapit sila na. Tatay sila na. Lang. Natapit sila na. Natapit sila na. And say good morning to you viewers na hello guys, happy Sunday. Magsayaw mini papi guys, o cha-cha. Masayaw na ka anak? Ha? Masayaw na ka? Kina kay mga una ta ikaw man nato mag-say good morning kasi mga viewers. Hello guys, good morning. Sus dako ano ba anak oy, buyagi. Ay, nagpasiplat ni Ate Ike. Wow, anak-anak, nagpasiplat. Grabe, pasiplat ni Bataway, kumanan. Magsayaw na ta. Magsayaw ang bata. Cha-cha, cha-cha. Sayaw, cha-cha. Cha-cha. Magsayaw, oh cha-cha, si paping anak, si paping anak, si paping anak. Magsayaw, oh cha-cha, si paping anak, si paping anak. Magsayaw, oh cha-cha, naglantang Ati Iket, naglanta-lanta, Ati Iket. Kay gigotom-gotoman ang bibing mama, gutom ka ayo. Kay gugutom to, aray gun nagpasiplat, grabig pasiplat, kita ka ayo, pasiplat si bibi, grabig pasiplat, ang batang paray gun. Ang batang paray gun, pasiplat-siplat. Pasiplat ang bata, pasiplat, pasiplat. Lablab ni mama, kay mo kaona, kay mo kaona. Ay, sus na pasiplat gito. Sus, kadako ni magbaba na ko. Sige lang pasiplat na. Oh, ako dako baba. Baho ang simod. Humot kinig simod. Grabe gumot ang simod bataon. Di matabang kasi magsimod, oy. Himot kay simod, oy. Mamalisa, pakanan ako mamalisa. Gutom na kay ko mamalisa, oy. Pakanan ako mamalisa. Sige na mamalisa. O anak, oy. Nagpabog na po kasi makanon, anak. Oh, anak, o nagpabog na po kasi makanon, anak. O libre na to, anak, oy. Puta to yung kanon anak ha. Ay, nagpasiplat pa gito. Grabe pasiplat yung bataway kung ba nagpasiplat. Say thank you to your viewers na bye-bye guys. Na thank you for watching. Thank you for watching guys. Oy.